Dosadijavanje BMW, GS, Afrika, Twin, klasični KTM-ovi. Napokon kod nas u Splitu dobili smo alternativu. Ako se sjećate, recenzirao sam Triumfa Tigera 800 i kad sam ga usporedio sa Tracerom vidio sam da je to dosta bolje od Tracera i onda me zapravo zaintrigiralo zašto u stvari nema njih kod nas. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video, a i recenziju. I evo napokon smo u Splitu dobili Triumf Split. Ovlašteni servis uz to, naravno, a ajmo mi vidjeti šta ovdje sve ima. Znači može se naći svih kubikaža, raznih modela, naravno. Tu je i naš Mislav ovdje, šef svemira. Meni ovako naoko odmah mi se sviđa ovaj, nekako je ružanje, ali je lip, ne znam, ne mogu to baš opisati i nekako mi se baš pari da će biti prava strojnica. Tiger 900, ali ono što nas danas konkretno zanima je Tiger 1200 Rally Pro. Napokon nekako malo osvježenja, stvarno je manjkalo toga, mene uvijek zanimalo zbog čega baš u našem podneblju nisu toliko popularni, a recimo odete u Njemačku, Belgiju, Nizozemsku, ima ih stvarno dosta, a ajmo mi vidjeti o čemu se radi. Ono po čemu je Triumf najspecifičniji, 3 cilindra, to smo samo vidjeli kod Yamahe Tracer, koja za mene baš i ne kotira dobro, kao što ste mogli vidjeti na kanalu, jako nestabilan motor i tako dalje. Međutim, danas smo ovdje da pričamo o Tigeru 1200 Rally Pro. Dakle, postoji Rally Pro model, postoji GT model. Rally Pro, kao što možete i pretpostaviti, naprijed 21 straga, 18 sola, dok ovaj GT je više nekako cestovna verzija, tako da ovdje možemo očekivati malo mekši ovjes. Dok na onome GT-u je nešto malo više tvrđi, a i samim time sportski. 150 konjskih snaga, nešto slično smo vidjeli i kod KTM-a 1290 Super Adventura. Međutim, razlika između ovoga i Super Adventura je što ovo ima jedan cilindar više, tako da je tih 150 konja puno ozbiljnije, bar za moj pojam. 130 Nm okretnog momenta, kako bi ja to rekao, kamionski. 250 kg, znači ulazi u klasu sa GS-om, KTM-om, Super Adventure, Super Tenerom itd. Nema pogonski lanac, ide na kardan, tako da maintenance free, što se kaže, nema održavanja lanca na putu. Motor, za moj pojam, za sa ženom, nabit kufere i lagano na put. Naravno, ovo je sad posebna prilika zato što ovaj model je do kraja 6. mjeseca na akciji. Dakle, umjesto 23.200 eura može biti vaš za 2.200 eura. Ako se naravno odlučite za nešto ovako i uz to dobijete 2 bočna aluminijska kufera, srebrni, crni, zavisi šta se vama sviđa. Ako već Aprilia i Ducati slove za dobre motore, prvo što moram primijetiti, općenito finish na ovim motorima, dekla, boja, svi ovi sitni detalji su jako fino napravljeni, šta danas evo u 2025. godini je prava rijetkost za motore.
štedi se na materijalima. Ovo meni izgleda dosta dobra plastika. Naravno, opreme ima da te Bog sačuva. Prvo što mi je zanimljivo, može se spušta sic. Kao što vidite, motor je stvarno visok, tako da oni malo niži, 1,70 m, 75 m, jednostavno potražite neki malo model manje kubikaže. Evo vidite kako to izgleda za čovjeka od 1,90 m. S obzirom da sada je sic spušten, znači sic možete spuštati 2 cm, dakle visina sjedišta je 87,5 cm, ako ga podignete u skroz gornji položaj ima 89,5 cm, što je poprilično visoko i upravo zato sam vam i rekao da za niske ljude baš i nije, ali naravno također postoji i elektronsko podešavanje ovjesa, tako da on sam po sebi sa ovjesom može utonuti još 2 centa, tako da onda ako smo spustili sjedište i još smo ga spustili 2 centa, to bude 85,5 cm, to je prosječno nekakav R motor, možda cenat gore dole. Motor sam po sebi mi ovako daje dosta moćan položaj, širok je volan, malo mi izgleda penzionerski, onako kad gledate sa strane, ali ovako kad sideš nekako me isto vuče na gas. Od tempomata, grijanje sjedala koje možete izabrati, znači stvarno možete natovariti na njega opreme čudo. A za naše prekrasne ceste koje nemaju rupa, koje su kao autoputom da se vozite, pobrinit će se šova, semiaktivni ovjes, napred i natrag, dakle elektronično podešavanje. Što je to dobro, masu ljudi koji kupi motor ne zna podešavati onako ručno ovjes i onda je u tom slučaju puno jednostavnije kad vi na botun njemu kažete šta želite i on to napravi sam. A za zaustavljanje ćemo koristiti Bremba napred i natrag. A ja bi više prestao s pričom i ja bi da se idemo malo provoziti. Znači, evo ovako. Ne znam kad sam zadnji put sidija udobnije na motoru. Znači, ovaj sic je, svi touring sice bi trebali biti ovaki. Znači, koja se vozi na oblaku, 250 kg, osjeti se na malim brzinama zato što ima dosta veliko težište i naravno visok je, ima felgu 21 i tako dalje. Napred i onda samim time dosta visok, ali kako to lipo se vozi, to je čudo. Ajde ovo sad. Amo će mi vidi kako ovo ide. Zabavno! Ovo što vidite, to sam nekako i očekivao, pošto je kao taj adventure, prilikom kočenja, prilikom davanja gasa, gdje se ono ko gliser digne, to je taj adventure model, to jest Rally Pro model. Ima malo mekši ovjes i bolji, to jest za teren makadam, dok ovaj drugi GT verzija je više napravljen za cestu i ne uranja toliko. Bome, mislio sam čak da će ovo biti jako loše, zato što inače felga 21 može biti puno gora na motoru, ali ovdje me ne nastoji toliko izbaciti vanka. Vidi se naravno zbog fizike da ako uđeš prebrzo u zavoj, velika prednja felga napravi taj efekat da te hoće izbaciti vani. Međutim, uz sve ove kontrole vožnje, mislim da ste dosta sigurni
Ovo je jedna također velika novost, nema više radova, ali su sad gužve nizbrdo. Znači, stvarno mi se nekad čini da se neko ruga s nama, a ajmo mi probat ovo. Kako je moćan! Da mi neko kaže više ikad u životu, Tracer, znači Tracer ne da nije, nema veze s ovim. Ovo je gospodski motor, a još ide dobro. Znači ako imaš volje i želje, možeš se dobro i zabaviti sa njim. Tako da po meni je to win-win, jel? Stvarno krasan motor, lipo on ulazi u okuke. Na većoj ovako brzini zaista nije problem. Quick shifter ima gore i dole, tako da to isto uzmete u obzir. Ja ne znam uopće ni digni ovaj vizir, ali nema veze. Ali čudo kako nakon 6500 okretaja ovo odvaja. Znači doslovno da nije traction control upaljen, ja mislim da bi ovaj motor non stop bija na zadnjem kolu. Sviđa mi se jednostavnost instrument table, to ne znam jeste li uopće i primijetili. Jako je jednostavna. Ako uđete ovdje u menu, pogledajte kako se, kad uđete u menu, pogledajte kako se ona ovo napravi. Znači ne znam kad sam vidio bolje sučelje od ovoga. Za nekoga ko gleda ovakvu vrstu motora, mislim da će mu ovo biti vrhunski. Naravno ako preferirate uopće ovako nešto, da su ove perge sa rađama i tako dalje, i onaj GT je samim time što nema naprijed 21 coli, straga 18 je malo i niži. E sad, ovo mi je veliki problem. Mislim, meni osobno, pogledajte ovo. Pogledajte di su mi kolina ovdje. I to je super kad se ja namjestim na sic. Međutim, kod jakoga kočenja, ja pošto sam dosta mršav i onda odletim naprijed, onda mi, evo sad ćete vidjeti. Pogledajte ovo. Jeste vidjeli sad kao su mi kolina, znači ja sad sidem. Čak ne mora biti to ni velika brzina. Zato što neko ko ima 120 kila kad side ode, on će sist u sici, njemu nema ni naprijed ni nazad. Ja sa 190, malo mi ovo smeta. Međutim, ono, ako daš se skroz nazad, onda tu, ako se daš, to jest lipo u sic. Ja nažalost to ne mogu birati zato što sam mršav i lagan i onda ono lako poletim, ali to mi se definitivno ne sviđa. Iako sam vidio da drugi modeli to imaju ovdje još malo naprijed, tako da to je samo na ovome Rally Pro. Evo ovako se sad ta težina osjeti kad ste baš na maloj brzini, kao što je i ovo bilo, znači 10-20 na sat. I onda šta vam se dogodi, pošto je dosta visok, težak i tako dalje, pun je rezervar, onda vas nekako pritišće da idete prema podu, ali to je normalno, to je i kod KTM-a, kod one Tenere World Raid. Znači to su jednostavno ti visoki motori, zato što naravno da ni visoki motori nisu bez mane, kako se kaže, jel? Motor ima cornering ABS, to jest ABS u zavoju. To je za današnje pojmove stvarno dobra tehnologija. Sad ja da je nešto volim,
pa ne mogu reći da je volim, ali uglavnom dosta dobra stvar. Moram sad čekat ove tamo jer mi ukvare mi ove male zavoje, on sa kamionom ide 50 na sat. Ukratko, ovi detalji, kako su to sve lipo ukomponirali, mi zapravo čine ovi motor još boljim. Grijanje, ručki grijanje sidala, to je sve opcionalno. Modova vožnje imate koliko god hoćete. Keyless je sistem. Ja nisam ljubitelj keylessa, meni keyless znači u stvari samo da stavimo još nešto tehnološki i to, znači ne vidim baš neku prednost od ključa. I još jedna zanimljiva stvar, vidite ovo. Kumplug. Puštam kumplug, ali ne diram gas, pogledajte ovo. On sam diže đire. Znači sad na 1000 điri, puštam kumplug i on lagano sam sebi daje gas. Evo pogledajte da ne mislite da vas lažem. Znači možete krenuti doslovno bez gasa, to je taj kao jel asist. To smo vidjeli i kod V-Stroma 2017-18 kad izaša. Korisno, definitivno neće vam se motor ugasit. Doduše ne znam da mi se baš ikad osim kad sam tek učio vozit ugasija motor. Ali eto, zanimljivo da ima i tu opciju. Mogu vam reći da mi je po ovako kratkim zavojima ovo dosta zanimljivo. Ovjes dosta dobro radi svoj posao. Doduše od šove nismo ni očekivali ništa manje. Nisam još do sad imao prilike sist na motor koji ima šovin ovjes, a da baš i ne valja. Znači ovo je stvarno čudo kako dobro ide ovaj motor. Ajmo sad vidjeti ovdje ove kratke zavoje. Mislim ovo je stvarno, kad vidite ovaj motor parkiran, mislite ono šta će ovo. Ali ovo se zapravo stvarno dobro vozi. Zanimljiva alternativa kod već standardnih ono jel, šta imamo tih adventura, Afrike, KTM-a, GS-a. Iako mi je tu Afrika najslabija karika, mislim 100 konja, to je, da se razumimo, smeće. 100 konja jednostavno za motor od 240 kg nije dovoljno, nije dobro. Botuni su mi lipi, znači sve mi je, najviše sam sretan zbog finiša, jer finiš je stvarno, pa reka bi čudo. Sad smo ga malo stavili u sport mod, vizir, ne znam baš točno još kako se dio, aha, pa da, ovo je vrlo jednostavno za digniti i spustit. Amo ću vidjeti sada, sad smo ga stavili malo u sport mod. Baš mi je moćan motor, eto, nemam šta drugo reći nego da mi je moćan. Naravno može se isključiti stražnji ABS ko želi ići na off-road. Ja ne želim, niti mi je to ikad bilo zanimljivo, zato što jednostavno nisam za to. Da malo prođemo i na one negativne strane, osim ovoga ovdje. Ono što morate razumjeti, ovo je cestovni motor, je on adventure, sve je, ali ovo je multipraktik. Znači, on ne radi ništa savršeno, u svemu je dobar. Recimo meni za neku agresivnu vožnju, naravno ovaj motor nije ni namijenjen za to, ali za nekakvu agresivnu vožnju mislim da je stražnji amortizer
malo slab, doduše dalo bi se tu možda malo tu i poigrat sa njim, ali evo ovako kad sam ga sastavio na svoj setup ovjesa, mislim da može biti malo bolji. Dalje šta se tiče kočnica, brutalne, nekome možda neće odgovara šta puno potone ili ovako kad mu date gasa šta se digne prednji kraj, ali shvatite, ovo je adventure motor za neku cestovnu vožnju. Ako ne planirate ići na makadam, izaberite GT-a, doduše GT će vam biti malo tvrđi. Ovdje su stvarno, nije mi prvi motor koji imam s ovim elektronskim šova ovjesom. Imali smo ga čak i na onome Suzuki u GX-u, dosta dobro on radi posal. Ja sam više ono stara škola koji voli manualno po sebi namistiti cijeli ovjes. Ovdje jednostavno nemate na takav način to podešavanje i onda malo dok se ne naučiš. Na malim brzinama za svakodnevni motor, da ga sad koristite svaki dan za i na posal i tako te stvari, evo ovo. Znači sad ovo jako sporo, kad se okričeš ideš 4, 5, 6 km na sat, nije baš najzgodniji zato što je visok. Njemu se težina tako reći ne osjeti, ali zato osjetite ono ko da vas samo reći priteže, tako da ovo koristiti svaki dan za ići na posal nije. Za off-road ja nisam profesionalac, ali ono što mi se čini da je ovo za off-road puno bolje nego što je to recimo jedan BMW GS. A ako me pitate šta mi je draže po cesti, GS zato što sam ja jednostavno navikan na taj sportski dio i GS jednostavno ima tu nisku mašinu, nisko težište i samim tim onda ja nekako imam bolje povjerenje i evo sad ovako ako ja idem u punome gasu on će mene ovdje držati. Ali jednostavno taj zadnji amortizer na trkaću vožnju nije napravljen za to. Što se tiče zaštite od vitra, malo ovdje u ovome predjelu mi je super, znači sve mi baca preko glave sa 1,90 m, znači za moju visinu idealno. Štitnici za ruke funkcioniraju dobro, međutim primam malo vjetra u prsa, vjerojatno postoji neki aftermarket viziri. Pardon, krivo sam rekao, ne dobijam vjetar u prsa nego u ramena, ali ništa strašno, ovi deflektori tu dosta sa strane pomažu. Ali najzanimljiviji mi je ovaj agregat, ja nisam ljubitelj 3 cilindra, ali ovo je zaista zanimljivo za vozit, zato što je mašina živahna, kao i kod onoga KTM-a 150 konja, to nije malo, a dosta je zabavno za vozit. Ako hoćeš otići sa ženom na put, a GS je nekako malo izlizan, KTM nije opcija, naročito sad kad su u bankrotu. Mislim da je ovo dosta dobra alternativa. Nisam na ovome motoru vidio ništa da mi je sad upitno pa da se ja sad mislim bili ovo, naravno ko ima novaca, stvarno gospodski motor, lipo odrađen finish, stvarno. Ima sam jedne prilike voziti onoga prošli model prije ovoga, ima je dosta vibracija, ovdje se vibracije osjete tek minimalno, znači na rukama i dole na ovim štapnama, tako da to mi čak i nije problem. Na onome prošlome me to iritiralo, ali ovdje su dosta to dobro napravili. Smanjili su te vibracije zbog nove radilice, dosta su poboljšali te stvari, tako da to mi se jako svidilo. Evo neki sudar, bojim se, a nije pokvarilo im se auto, nije.
a žena jadna sa ditetom malim. Dosta vidljiv displej, lipo se vidi po mraku, tu stvarno nemam šta reći. ABS odrađuje dosta dobar posao, kočnice, Brembo, to na samu pomisao kočenja on staje. Sad ćemo malo vidjeti kakav je ovako za gužvu. Dobro je da nema bočnih kufera, meni bočni kuferi nikad nisu išli. Ali ovako lagano ako ideš, mislim širok je da se razumimo, ali opet ne toliko, čak i uz ovi široki volan više šta se vi osjećate da su vam ruke široko nego šta on to zapravo je, znači ono dosta je vitak i elegantan. A ja da vas više ne gnjavim, ja bi da se vratimo natrag pa da donesemo nekakav zaključak i ocjenu. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije britanskog Triumfa 1200 Rally Pro. Nadam se da vam se svidilo, meni je definitivno bilo osvježenje. Prvo zato što ih nema puno, drugo zato što je dosta zanimljivo s obzirom na GS-ove, Afrike, super tenere koje smo navikli vidjeti. Ovo je definitivno nešto šta, ne znam kako da to kažem, ali malo će začiniti cijelu ovu moto industriju. Sad neko će reći 22.200 eura puno sa ta dva kofera, jel? Međutim, vridi te novce ako GS i ostali vride isto priko 20. Mislim da je ovo dosta autentično, kvalitetno. Ono što bi ja obratio pozornost i što sam ja doživio kao mane, definitivno volio bi da ovaj vizir malo širi, znači točno ovdje gdje idu ovi deflektori, jer u tom slučaju ne bi dobija vitar u ramena, znači malo mi taj vjetar u ramenima smeta. Ali pogledajte šta bi se onda dogodilo, znači ima još toliko lufta, znači sad smo doveli volan do blokade i pogledajte sad koliko ovdje još ima mjesta za dodatni dio vizira, to je nekakav touring vizir. Detalji, boja, plastika, dosta dobro. Da je sad nešto inovativno, da ima neke posebne šare, nema. TFT display koji mi je vrhunski. Lipo se vidi, dosta jednostavan i jako domišljato su ga napravili. Također, ono što mi se još nije svidilo je ova ovdje plastika. Znači, pogledajte sad ovo. Sad ja sjedim normalno natrag, međutim, kod kočenja ili kod normalne vožnje, kad ja stanem u svoj položaj, moje tijelo stoji ovako i sad pogledajte vidi ovo. Znači, ja skoro padiram koljenom ovu plastiku, šta jedino Rally Pro ima, inače je ova plastika još naprijed, ali što se tiče same visine, ovo može voziti i gorostas od 2 metra, tako da to nije problem, međutim meni se ovaj dio za moju visinu ne sviđa. Ovdje imamo dvije zamjerke, što se mene tiče, prednja brzina nekako je previsoka, znači stvarno je ogroman ovaj hod, mislim da su ovo trebali malo smanjiti. Nekome je to mana, nekome nije, meni se to iskreno nije svidilo. Također, zadnji amortizer, dobar, elektronski podesiv, ali jednostavno za nekakvu agresivniju, brzu vožnju, onako kako se ja volim voziti, meni osobno to ne odgovara. Ali ako gledate kupiti ovi motor, vjerojatno gledate da elegantno uživate sa ženom na odmoru, tako da vama to vjerojatno i nije bitno. Još jedna stvar, evo sada recimo imam čizme, touring čizme i sad želim dignuti ovaj motor na nogaru, ja sad moram to nekako ovdje, pa ne mogu sad staviti ga ovako. Uglavnom dosta je čudno napravljena, to jest ja je sad prvo moram spustiti, nije mi baš najpraktičnija jer onda ja u stvari sam moram kao držati motor ovako, pa sad ja nekako nju gurnit nazad. Naravno to nije ništa strašno i tek ga sad mogu dignit, ne mogu. I onda mi ovdje smeta nosač od ove štafne, međutim malo kad se ušemiš i to ispraksiraš, to bude dobro. Meni osobno teško. Što se tiče prednjeg ovjesa, dosta dobro to odrađuje.
Neko će reći, znaš, on utone dosta. Da, utone, ali utone zato što je naprijed 21 col, straga 19 i onda samim time motor dosta visok, težište mu je gore visoko. Također što mi se nije svidjelo je to visoko težište, zato što na malim brzinama jednostavno zbog tog visokog težišta kad se idete okreni u mistu, stvarno je lagan za upravljat, ali vas nekako vuče dole i zato po meni ovo nije motor za svaki dan, ovo je motor za putovat, uživat ili šta ja znam šta već želite raditi sa njim, ali za daily motor s kojim ćete ići kupovat kruv nema smisla. Kočnice brutalne, koliko su samo ova 3 cilindra zabavna, ja to vama opisat ne mogu. Znači, ova 3 cilindra su jako zabavna, ima oni Grant još kad bi se ove stavio neki auspuh. Mislim da Tracer je puno niži rang, ali mislim da Tracer nema nikakve veze s ovim. Ovo je puno ozbiljnije, nema mi neki... Triumf inače ima čudan zvuk i nemojte da vas to buni, ali nekako se naviknete, bilo kako bilo, ovjes prednji fantazija, pletena čelična kočiona crijeva idu tvornički s motorom, to mi je također jedna prednost. To osim Kineza još nigdje na nijednom motoru nisam vidio da ima čelična kočiona crijeva, pletena naravno. I vibracije s obzirom na prošli model skoro pa su anulirane. Tako da bravo Triumf, definitivno nakon ovih prijašnjih modela sad su pokazali i napravili točno kompletan motor onako kako bi on trebao biti isključivo za tu namjenu. Tako da ja nemam šta drugo nego dat mu ocjenu 4,5. Bolji mi je od KTM Adventure dosta puno. GS, ja uvijek kažem da je to klasa za sebe, ali i od Super Tenere i tako te klase. Mislim da je ovo dosta dobar motor, vridi te pare, sad ćete vi reći skupo, je skupo je i meni, ali ono i kruv je u dućanu skup pa se ne žalimo, jel? Tako da za te pare mislim da stvarno vridi, pogotovo sad još kad Repli Motors, to je Triumf Split, na nje omogućuje da imamo i ovlašteni servis i sve, tako da se napokon ovdje ljudi malo otvore po pitanju drugih marki, jer svi su prvo govorili samo evropski motori, pa su 70-ih govorili japansko smeće, sad govore kinesko smeće, englesko smeće. KTM također nije baš dao nekakvu dobru recenziju o sebi, a ja se vama zahvaljujem, naročito vama što ste ostali do kraja. Hvala vam puno, ne zaboravite se pretplatiti na kanal, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!